माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। इकरार भाई, इकरारुल हसन कह लीजिए, इकरारुल भाई कह लीजिए, और उनकी हैं तीन बेगमात। एक नहीं संभाली जाती, लेकिन तीनों बेगमात को अब सामने लाए हैं, सोशल मीडिया पर लाए हैं। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे कि तीनों के दरमियान क्या चल रहा है, तीनों का क्या रिएक्शन है, और पहली दो क्या सोच रही हैं तीसरी वाली के बारे में, पहली दो की आपस में बनती है या नहीं बनती है, इकरारुल हसन शादियों पे शादियां क्यों करते जा रहे हैं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इकरारुल हसन सरेआम प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा यानी इनको फेम मिला है। इससे पहले ये एज अ न्यूज़ कास्टर जो है वो काम करते रहे हैं, और पहली शादी इनकी कुर्रतुल लैन से हुई जनाब। ये शादी 2006 में हुई, और 2006 में ये जब दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे, दोनों न्यूज़ कास्टर थे, इसी दौरान इन दोनों का नैन मटक्का हो गया और इन लोगों ने शादी कर ली। लेकिन इन्होंने इस शादी को खुफिया रखा, क्योंकि कुछ चैनल की पॉलिसीज़ होती हैं कि वो यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो एक साथ काम नहीं कर सकते। इस टाइप की कोई होगी पॉलिसी जिसकी वजह से उन्होंने शायद इसको खुफिया रखा, लेकिन उन्होंने इस शादी को छुपा कर रखा। उसके बाद जनाब इनका एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ, पहलाज नाम है उसका। अक्सर वीडियोस में, तस्वीर में और यूट्यूब पे भी आप पहलाज को देखते रहते होंगे। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। कुर्रतुल लैन बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कह लो कि नेक खातून है। उसके बाद जनाब अगर इकरारुल हसन की बात करें तो जब अच्छी फैमिली है, अच्छी बीवी है, एक अदद बेटा भी है, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 2012 में इकरारुल हसन ने अपनी दूसरी शादी कर ली जनाब। किससे शादी की? दूसरी शादी उन्होंने की है फ़रा नामी ख़ातून के साथ, जो कि अब अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं। और कह लें कि ये दोनों बेगमात एक ही पोर्शन में, मतलब एक ही घर के अंदर रहती हैं, और मतलब कुछ एक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे करके रहती दोनों एक ही घर में है। तो दोनों ने एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया बकौल इकरार भाई के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सोतन ही होती है। और पुराने लोगों की बातें हैं कि एक औरत ने आटे की ना वो मतलब सोतन बनाकर सामने रख दी थी, तो उसकी जो दूसरी थी ना, उसने उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था। तो पूछा कि ये तो आटे की थी, तो उसने कहा आटे की थी या जो भी, सोतन ही होती है, यानी कि उसको आटे की भी सोतन बर्दाश्त नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इकरारुल भाई कह रहे हैं कि जनाब इकरारुल हसन कहते हैं कि जी इन दोनों में इख्तलाफ नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके बाद इन दोनों को कभी भी इतने प्यार सलूक से साथ नहीं देखा गया, और अगर देखा भी जाता है तो जस्ट इसलिए कि चलो दूसरी है ना, दूसरी को बर्दाश्त कर ही लेता बंदा। इन्होंने बर्दाश्त किया जनाब। इस शादी को उन्होंने 5 साल, दूसरी शादी को उन्होंने 5 साल खुफिया रखा। 5 साल खुफिया रखने के बाद फिर प्रॉपर इसके बारे में बता दिया कि जी मैंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन अब एक मॉडल, जिसको जर्नलिस्ट बताते हैं लेकिन जनाब है वो मॉडल है, अरूसा खान करके उनका नाम है, उकाड़ा से ताल्लुक़ रखती हैं। 1 जून करके इनकी पैदाइश है। सन आगे जो है वो भी मेंशन नहीं किया गया। उसके अलावा जनाब इस बंदी ने जो इनकी पहली वाइफ है कुर्रतुल लैन, उनका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, उसके लिए भी बहुत सारे शूट्स किए हैं, यानी कि उसकी मॉडल ये रहती रही हैं। उनके घर इनका आना जाना था, इकरार भाई के साथ मेल जोल वहीं से शायद यकीनन बड़ा होगा। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि कुर्रतुल लैन जो है इस शादी के करवाने के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरी बीवी फरा से बदला लिया जाए, और उन्होंने अब इकरारुल हसन साहब की शादी करवा दी है। इस हवाले से बहुत सारे लोग अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं जनाब। हाल ही में एक प्रोग्राम में जब अरूसा खान को इनवाइट किया गया तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो उनसे पूछा गया कि आपकी शादी हो चुकी है, तो उन्होंने बताया इस हवाले से कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। फिर उनसे पूछा गया कि इकरारुल हसन या पहलाज, तो उन्होंने कहा दोनों। और भी इस हवाले से उन्होंने यानी कि कह लो कि इजहार कर दिया कि हाँ वो इकरारुल हसन के साथ उनकी शादी हो चुकी है। इस पर उनको मुबारकबाद भी दी गई और उन्होंने खुशी से इसको मुबारकबाद को एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद जनाब इन्होंने अपने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर किया जिसमें इकरारुल हसन साहब इनकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, और उस पर एक हार्ट की जनाब उन्होंने पिक्चर भी सेंड की, और अरूसा खान ने उसको साइलेंट वर्ड्स में फैमिली टाइम लिखा हुआ था। तो उस पर भी लोगों ने उनको मुबारकबाद दी कि मुबारक हो आपकी शादी हो गई है इकरारुल हसन से, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब हाल ही में एक इंटरव्यू में इकरारुल हसन ने भी इस चीज़ का खुल के इकरार किया है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है अरूसा खान से,
اور اس پر میری دونوں پہلے والی بیویوں کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو دوسری یا تیسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کی دونوں بیویوں کو اقرار الحسن میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہی ہے تم تیسری کرو چوتھی کرو ہماری طرف سے، ہماری بلا سے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. اور ان کی دوسری بیوی کا تو جناب یہ بھی کہنا ہے کہ اقرار کہتے ہیں کہ تمہارے جیسی ایک ہی کافی ہے. تو اگر ایک ہی کافی ہے تو پھر اقرار الحسن صاحب نے یہ تیسری لائن کیوں لگائی ہے؟ خیر، ان کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اس ایکٹ کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، خاص طور پر خواتین میں. تو آپ کو پتہ ہے ایک وقت یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ یہ بہت ساری شادیاں کرے گا. ایک بندے نے یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ ابھی چوتھی رہتی ہے، 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، تو یہ چوتھی بھی کرے گا. اور اس حوالے سے اقرار الحسن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ آپ بہت زیادہ شادیوں پہ شادیاں کرتے جا رہے ہیں، تو اقرار الحسن نے کیا کہا؟ اقرار الحسن نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ جو بھی کہتے ہیں، اصل میں بہت لونگ ہوں، بڑا ایماندار ہوں، مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا. تو جب بھی کوئی لڑکی مجھ سے شادی کی بات کرتی ہے تو میں انکار نہیں کر پاتا. اور اقرار الحسن نے واضح طور پر اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے مجھے شادی کی پیشکش ہوئی تو پھر مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، مطلب میں انکار ہی نہیں کر پاتا. تو یہ کس طرح کی ذہنیت ہے کہ کوئی بھی آپ کو شادی کی آفر کرے تو آپ انکار ہی نہیں کر پاتے ہیں. لیکن آپ پروگرامز تو ایسے بہت کرتے ہیں جس میں آپ شادیوں کے اوپر اور لو میرجز کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور خیر وہ آپ کا پاسٹ ہے. لیکن اسی حوالے سے جناب اقرار الحسن کی تینوں بیویوں کو لے کر اب اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید جاری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا پہلی والی کے ساتھ ان کو چیٹ کیا گیا، دوسری نے چیٹ کیا، دوسری کو بھی جناب تیسری نے چیٹ کر دیا. اور یہ تینوں بیویاں اس وقت آپس میں کہہ لو کہ بس ان کی ایک خاموشی جو ہے وہ اندر گہرا طوفان لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تاہم ابھی اس حوالے سے فرح خان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جتنی مرضی شادیاں کریں. قرۃ العین کا ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تیسری بیوی آج کل بڑی خوش ہے، بڑی کہہ لو کہ اس اپنی ہواؤں میں اڑ رہی ہے کہ میری اقرار الحسن صاحب کے ساتھ شادی ہو گئی ہے. پر آپ پریشان نہ ہو، آپ ابھی تیسری ہیں، ابھی آپ کے پاس چوتھی کی گنجائش باقی ہے. اور آپ اس چیز کی فکر بنائیں کہ اب اقرار الحسن صاحب تو انکار کر ہی نہیں سکتے. اب اگر کسی نے ان کے ساتھ ان کو پیشکش کی تو یقیناً وہ پھر سے نہ نہیں کریں گے. اور جناب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اقرار الحسن کی تیسری شادی کے حوالے سے اگر کچھ بھی کہنا ہے تو آئیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے. پھر ملیں گے ایسی نئی ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے تو اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.